الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين وبعد نتكلم يوم بإذن الله تعالى عن أبنية المصادر بناء مصدر وزن مصدر. Yang pertama kali kita belajar adalah masdar fi'il sulasi. Kemudian sebelum kita jelaskan fi'il itu wazannya ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Kalau wazannya fa'ala biasanya masdarnya adalah fa'lan. Masdarnya adalah fa'lan. Nasara yansuru nasran, fataha yaftahu fathan. Nah, kalau ada yang selain itu berarti apa? Masdarnya sama'i. Seperti raka'a yarka'u harusnya raka'an. Tapi kok jadi ruku'an? Nah, ini namanya sama'i. Tapi asli kaidahnya raka'a yarka'u raka'an. Karena fi'ilnya fa'ala. Ya, ainnya di fathah. Baik fi'ilnya nanti muta'addi maupun lazim. Baik. Seperti itu. Baik. Wazannya fa'ala. Raka'a yarka'u raka'an. Tapi kan apanya? Ruku'an, sajada yasjudu sujudan, harusnya sajdan. Nah, kok sujudan berarti apa? Sama'i. Kalau tidak sesuai dengan qiyas ya udah sama'i. Baik. Fa'lun, adapun wazan fa'lun itu qiyasu masdaril muaddi. Qiyasnya masdar al-muaddi. Maksudnya al-muaddi apa? Al-muadda masdarnya fi'il yang muta'addi. Min dhi thalathatin, dari fi'il sulasi mujarrad, karadda yaruddu raddan. Karadda yaruddu raddan. Syarahnya qiyasu masdar al-fi'li as-sulasi al-mujarrad al-muta'addi ala wazni fa'lun. Mislu daraba yadribu darban. Tidak harus an ya. Boleh darbun, darban, darbin. Ya, fa'lun, fa'lan, fa'lin. Nah, di fathah, di kasrah, di dhammah tergantung nanti kedudukan i'rabnya. Jadi fa'lun daraba yadribu darbun, fataha yaftahu fathan, fahima yafhamu fahman, radda yaruddu raddan. Kemudian hamida yahmadu hamdan, hamida yahmadu hamdan. Ini dijelaskan di bait setelahnya. Wa fa'ila al-lazimu. Baik. Saya ulangi. Wa fa'ila al-lazim. Adapun kalau fi'ilnya wazan fa'ilah, tapi kok lazim. Jadi kalau di atas mau fa'ala mau fa'ila, qiyas masdarnya fa'lan. Saya ulangi ya. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min dhi thalathatin karadda radda. Baik. Fahima yafhamu fahman, radda yaruddu raddan, hamida yahmadu hamdan. Wa fa'ila, adapun wazannya kalau fa'ila al-lazim, yang lazim. Berarti tadi kalau fa'ila yang muta'addi, wazan qiyasnya apa? Fa'lan, fahamida yahmadu hamdan. Wa fa'ila, adapun fi'il yang fa'ila. Ya. Wazan fa'ila al-lazimu, yang lazim, babuhu, adapun bab masdarnya itu fa'alun. Faraha farahun. Wa jawan wa kashalal, jawa yajwu jawan. Ya, jawan ya. Wa kashalal, apa makna shalal? Tangannya begini, itu shalal itu begini, shalal. Apa bahasa Indonesianya? Jadi ada orang kan tangannya begini. Tahu nggak? Itu bahasa Indonesianya apa? Neko, ya enggak neko. Ini neko. Ada orang cacat tapi tangannya begini, ada orang tuh. Jadinya orang-orang yang agak idiot atau apa itu kan begini. Itu namanya syalal. Qiyasul masdari qiyasu masdaril fi'li al-lazim ala wazni fa'ila bi kasril ain huwa fa'alun, mislu fariha yafrahu farahun. Ya, jawiya yajwa jawan asalnya jawawan. Ini syalla yashallu shalalun fa'alun. Ya, shalalun fa'alun farahun shalal farah jawa. Apa lagi?
Ya, itu kalau fi'ilnya lazim. Tapi kalau fi'ilnya muta'addi wazannya apa di atas? Apa? Fa'lun. Baik fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu daraba yadribu darban. Pokoknya ain fi'ilnya fa'ala di fathah atau di kasrah yang muta'addi, ya, yang muta'addi wazannya fa'lun. Baik. Tapi kalau wazannya fa'ila, kok lazim qiyas masdarnya fa'alun. Ya, ma mana lazim? Wa huwa ma yaktafi bimarfu'ihi. Wa fi'lu lazim mislu qa'ada lahu fu'ulun bittiradin ka ghada. Wa fi'lu lazim adapun fi'il lazim mislu qa'ada. Qa'ada itu ain fi'ilnya di fathah. Adapun kalau fi'ilnya lazim seperti fi'il qa'ada yaq'udu, ya. Lahu fu'ulun bittiradin. Lahu itu baginya fi'il qa'ada, fu'ulun adalah masdarnya wazannya fu'ulun. Masdarnya apa? Fu'ulun. Jadi contohnya apa? Qa'ada yaq'udu qu'udun. Qa'ada yaq'udu qu'udun. Apa lagi? Sajada yasjudu sujudun. Raka'a yarka'u. Tayyib. Fu'ulun bittiradin. Ma mana bittirad? Ma mana bittiradin? Ittiradan, kiasnya begitu. Seperti lafaz kaghada ghuduwun. Qiyasul fi'li al-lazim, ya, ala wasni fa'ala bi fathil ain. Huwa fu'ulun mislu qa'ada yaq'udu qu'ud, ghada yaghdu ghudu, jalasa yajlisu julus. Tambah lagi apa? Raka'a yarka'u, ruku'. Apa lagi? Sajada yasjudu. Lanjutkan sendiri. Al-aqil yakfi bimisalin wahid ma la yaktafi al-jahilu bi alfi syahidi. Orang berakal itu satu contoh cukup. Tapi kalau orang jahil kasih 1000 dalil masih nyari dalilnya. Ya. Kalau saya terangin semuanya jadi banyak nanti. Ayo cari semuanya lah banyak. Qadun, sujudun, ruku'un, apa lagi? Wuqufun. Apa lagi? Apa? Wuqu'un, waqa'a yaqa'u wuqu'an. Apa lagi? Apa lagi? Wuquf, qu'ud, wuqu', julus, ini julus. Syakara yashkuru, syukran wa syukuran, masdar juga. Ma lam yakun mustawjiban fa'ala wa fa'lanan fadri aw fi'ala. Ay syartu kauni masdar al-fi'ali al-lazim ala wazni fa'ala al-mutaqaddam huwa idha kana la yastahiqu an yakuna masdaruhu ala wazni fi'al فعلان فعال فإن استحق كان مصدره على وزن فعال فعلان فعلانا فعالا كما سيأتي. Ma lam yakun selagi tidak ada apa fi'il tersebut itu mustaujaban wajib fi'alan bermasdar fi'alan. Kalau enggak wajib masdarnya fi'alan maka wazannya tadi di atas fa'lan au fi'lanan atau apa namanya fa'lanan atau fi'alan. Kalau tidak maka wazannya berikut ini. Fa'awwal adapun yang pertama lidhimtina'in pada sesuatu yang imtina. Mana imtina? Yang terhalang. Ka'aba. Seperti lafaz aba. Ayo apa masdarnya apa? Aba ya aba ibaan. Ibaan berarti masdarnya apa? Fi'alan. Kalau enggak bisa berwazan, jadi tadi di atas itu. Kalau enggak bisa berwazan fi'alan, ya.
Yang apa? Ini yang lazim ya, yang lazim yang tadi di atas. Yang lazim harusnya masdarnya apa? Yang tadi lazim masdarnya apa? Yang lazim masdarnya apa? Fu'ulun. Kalau nggak bisa berwazan fi'alan, fi'lanan, fu'alan, maka masdarnya adalah wazan fu'ulun. Wasani, adapun yang kedua itu lilladzi iqtada. Ya, lilladzi iqtada, kepada sesuatu yang iqtada, yang sesuai, taqalluban, untuk mengganti. Maksudnya apa? Ya'ti aidan ala wasni fa'alan idza kana al-fi'lu bermakna taqallub. Jikalau fi'ilnya bermakna taqallub. Ya. Apa namanya taqallub? Berubah. Ya, berubah-ubah, itu taqallub. Kalau fi'ilnya bermakna taqallub, maka masdarnya mengikuti wazan fa'alan. Ai masdarul yaitu masdarul fi'li al-lazim ala wasni, apa namanya? Masdarul fi'li al-lazim ala wasni apa? Fa'i, di atas apa? Fa'ila. Ala wasni fa'ala. Ala wasni fa'ala. Ala wasni fi'alan. Masdarnya mengikuti wazan fi'alan. Kapan? Idza kana al-fi'lu dalan 'ala imtina'in. Jikalau fi'ilnya menunjukkan imtina wa iba, mislu aba ya'ba ibaan. Apa mana aba? Iya, enggak peduli. Fa aba ayyudayyifu huma fawajada jidaran yuridu ay yanqadha fa'aqaba. Tayyib, wa nafara yanfaru nifaran wa syarada yashradu shiradan wa ya'ti aidan ala wasni fa'alan. Ya, idza kana al-fi'lu bi ma'na at-taqallub mislu ghala yaghli ghalayan. Apa makna ghala yaghli? Umup itu bahasa Indonesia apa? Mendidih ya. Mendidih itu diem aja airnya atau begini-begini. Itu namanya umum. Antum pernah ke Brumbun? Ya, Sid. Sebelum derajat, ya, sebelum ke Sunan Derajat itu di samping kiri ada tuh wisata Brumbun. Itu pemandian air panas. Dulu anak-anak haji ke sana. Jadi sambil apa namanya KBM odol, berenang atau bikin kegiatan sana. Belum pernah ya? Perlu dicoba. Gimana kalau kita survei hari ini? Ya sih doang. Terus kita bikin acara. Ghala yaghli, air, tapi airnya panas. Jadi pemandian air panas asli dari sumbernya, airnya panas. Di sana. Enak kayaknya. Yuk kita itu kan lagi tradisi-tradisi lama Darun Nuhat. Ini PPKM ini gara-gara PPKM nggak jadi semuanya. Lidah, itu bagi fi'il yang menunjukkan makna yang bermakna da. Da apa artinya da? Lidah fu'alun. Kalau fi'ilnya menunjukkan penyakit, maka wazan masdarnya fu'alun. Sa'ala yas'alu su'al, zukam, musyad, buka. Fu'alun aw li sautin, atau untuk menunjukkan saut. Mana saut? Suara. Baik, wa syamala. Tidak ada apa? Wa syamala, dan menyangkup apa masdar? Sayran wa sautan. Ya, dan pada wazan sayran sayran menunjukkan perjalanan, wa sautan dan suara, al-fa'ilu. Apa al-fa'il? Wazannya fa'ilun. Jadi kalau menunjukkan suara, kalau menunjukkan pekerjaan, masdarnya mengikuti wazan fa'il. Kasohala, seperti lafaz sohala. Sohala itu artinya ringkian kuda.
sohala, sohil, rohala, rohil. Rohil itu masdar. Rohal menunjukkan sair. Saya ulangi, rohala menunjukkan sair. Taib. Soroha, sorikh. Apa makna sorikh? Teriakan. Qiyasul masdarul fi'li alladhi yadullu 'ala da. Ini saya menerangkan agak cepat aja. Ini tinggal enggak usah dipahami aneh-aneh. Pokoknya masdar wazannya ini, mazan ini. Baik. Beda dengan menerangkan huruful ma'ani, menerangkan jumlah, itu beda itu. Baik. قياس مصدر الفعل الذي يدل على الداء والصوت itu menunjukkan apa? Itu huwa fu'alun mislu sa'ala yas'al. Apa makna sa'ala? Sa'ala dengan sa'ala beda. Apa kalau sa'ala? Diare. Sa'ala batu. Sa'ala bertanya. Kalau sa'ala batu, sa'ala yas'al su'al. Indi su'al ya Ustaz. Aku punya batu Ustaz. Enggak. Zakama yazkamu zukam. Mana zukam? Flu. Masya yamshi musyad. Ay asabahu al-izhal. Mana izhal? Tiap hari, dikit-dikit ke kamar mandi. Apa namanya izhal? Dia dari musyad. Wabaka yabki. Bukaan. Bukan itu alfiyah ya. Bukan. Maf'ul mutlaq. Ya. Maf'ul. Bukan kembali. Baka yabki buka. Nabiha yanbahu nubahan. Apa nabaha? Yaitu suaranya anjing ta'asyu. Wa ya'ti aidan ala wasni fa'il idza kan yadullu ala as-sayr was-saut. Jikalau menunjukkan sail dan saut mengikuti wazan rahala yarhalu rahilan. Ma mana rahil? Bepergian lihla. Sahala yasalu sahil, saraha yaslahu sarihan. Baik. Fu'ulatun fa'alatun li fa'ula. Adapun masdar fu'ulatun wa fa'alatun dan masdar fa'alatun itu li fa'ula untuk fi'il wazannya fa'ula, dan fa'ula itu khusus untuk lazim fa'ula. Kalau fa'ula wazannya fu'ulatun sama fa'alatun, dakhamatun, fasahatun, ya, su'ubatun, udubatun. Apa lagi? Kasahula al-amru. Sahula al-amru. Sahula masdarnya apa? Suhulatan. Suhula. Hadi suhula. Kasahula al-amru. Ya. Wa zaidun jazula. Li fa'ula wa zaidun. Adapun zaid itu jazulan. Apa artinya jazulah? Apa ada yang tahu artinya jazulah? Li fa'ula wa zaidun jazula. Mulia. Asyar ya'ti masdarul fi'li al-fa'ula bi dhammil 'ain ala waznaini wa huma fa'ula wa fa'ala. Contohnya sahula suhula wa sa'uba su'uba wa 'adhuba 'adhubatan. Ma mana 'adhuba? 'adhbun furatun. Air itu 'adhbun. Mana 'adhbun? Tawar, ya. Fa'alatun fasuha fasahatun wa dhakhuma dakhamatun wa balugha balaghatun. Itu kalau wazannya fi'il fa'ula. Wa ma ata mukhalifan lima madha fababuhu an-naqlu ka suhtin warida. Adapun kalau, saya ulangi, adapun apa-apa ata yang datang apa ma mukhalifan halim menyelisihi lima pada apa-apa madha yang telah lewat.
Tapi kalau menyelisih apa yang telah lewat tidak sesuai dengan wazan, fababuhun naqlu, maka babnya nakal. Apa mana nakal? Apa? Sama'i. Naqlun minda dari orang Arab gitu aja, nggak usah apa? Nggak usah kita bikin. Nah kalau gini kita pasrah saja sama orang Arab. Karena yang bikin mufradat mereka. Kita bisa bikin mufradat sendiri. Tidak bisa. Makanya keterangannya langsung saja. Kasukhtin. Sukhtin dari wazan apa? Sakhitoh. Kalau sakhitoh itu lazim. Masdarnya apa? Sakhitoh, fa'ilah. Lazim, ayo, fa'ilah. Fa'ilah yang lazim. Di depan apa? Fa'ilah. Wazannya fu'ulun. Kalau di kasroh, wazannya sakhito. Enggak, bukan fu'ulun. Tapi apa? Fa'alun. Fariha, farahun. Tapi ini kok sakhito. Ayo. Sakhito berarti apa? Sakhotun. Tapi ternyata wazannya sukhtin. Berarti apa? Sukhtin ya memang orang Arab ngomongnya sukhtun. Fu'lun. Berarti tidak sesuai dengan qiyas. Fababuhun naqlu ka khustin waridha. Radhiya yarda ridhan. Betul? Kalau radhiya yarda itu lazim. Berarti radhiya yarda wazannya fa'alun. Fariha yafrahu. Farahun. Berarti radhiya yarda radhan. Kan gak radhan wazannya. Tapi apa? Ridhan. Maka apa? Berarti ridhan masdarnya adalah an-naqlu atau sama'i. Ya, karena mukhalafatun lil qiyas. Amma idza kana al-fi'lu mislu ma taqaddam wa ya'ti masdaruhu ala khilaf al-masadir allati sharahnaha fababuhu an-naqlu ay sama'iyyun wa la yuqasu alayh. Mislu syakara yashkuru syukran. Harusnya apa? Syakara yashkuru fa'alah fa'lan, syakara yashkuru syakran, wa sakhita yaskhutu sukhtan. Harusnya apa? Sakhoton wa aduma ya'aduma fa'ula. Berarti apa? Wazannya kalau fa'ula wazannya apa? Fu'ulatun sama fa'alatun. Dan ini azuma azamatan. Berarti apa? Hada babuhu ad-naqlu. Sekarang masdarnya adalah masdar ghairu sulasi. Ghairu sulasi ya gampang. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. 'allama yu'allimu ta'liman. Sallama yusallimu tasliman. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini mesti begitu. Cuma ini nanti diteorikan. Kalau kita sudah tahu, tinggal diteorikan. Maka harusnya tahu dulu atau teori dulu? Nah, orang beda-beda. Nah, ini diteorikan. Wa ghairu dzalasatin, adapun selain 3 huruf, berarti apa? Mazid, maqisun. Mana maqis? Maka wazannya maqisun, ya. Maqisun. Maka maqisun apa? Masdaruhu. Masdarnya taqaddasa at-taqdis. Qaddasa yuqaddisu taqdisan. Tapi kalau nanti mu'tal akhir menjadi apa? Tazkiyatan, taf'ilatan. Ya. Wa zakka tazkiyatan. Ya. Wa ajmal ijmalun. Wa ajmala ijmalan. Min tajammulan tajammala. Min tajammulan tajammala. Baik. Jadi kalau tajammala masdarnya tajammulan. Min tajammala. Min tajammala tajammulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Asy-syarh ba'da intaha al-musannif atau ba'da ma faragha al-musannif min syarh masadir al-fi'l al-thulathi syara'a fi hadha al-bab al-masadir min al-af'al al-mazid الرباعية
atau al-khumasiyah atau as-sudasiyah. Baik. Ada subaiyah Ustaz? Tidak ada. إذا كان الفعل على وزن فعل بتشديد العين فيأتي مصدره على وزن تفعيل مثل قدس يقدس تقديس. أما إذا كان الفعل معتل الآخر فيأتي مصدره على وزن تفعيلة مثل زكى يزكي تزكية. Hanya saja nanti kalau di dalam bab iklal enggak, masdarnya tetap tazkiyah tidak tazkiyatan. Ya, tetap tazkiyan tidak tazkiyatan. Tazkiyan. Ya-nya ada berapa? Dua. Betul? Baik. Kemudian apa? Ya-nya dia Pak diidgham kan menjadi Pak tazkiyan. Nah, enggak tazkiyan. Kemudian apa? Kemudian ya salah satunya dibuang, yaitu ya huruf ilatnya dibuang diganti dengan tak menjadi apa? Tazkiyatan. Nah, itu nanti di dalam ilmu iklal. Tapi kalau nggak iklal ya udah tazkiyatan. Nah, kata anak SMP ya udah tazkiyatan. Kan tasrifnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau kita ilmuin, panjang ini. Baik, idza kana al-fi'lu ala wazni af'ala بزيادة همزة القطع فيأتي مصدره على وزن إفعال مثل أجمل يجمل إجمال وأسلم يسلم إسلاما. Kecuali nanti ketika dia mu'tal ain maka menjadi apa? Ifalatan. Aqama yuqimu iqamatan. Nanti begitu kiasnya, iqamatan, ifalatan. Tapi ketika diilal enggak, iqwaman, aqama yuqimu iqwaman, if'alan. Ketika ada huruf ilat berharakah dan huruf sebelumnya sahih maka huruf jadi bin, nah menjadi apa? Iqauman. Bertemulah dua sukun, yang satu khusus sukun apa? Wawu, ain fi'il, kemudian yang dua adalah apa? Alif, maka ain fi'ilnya dibuang menjadi apa? Iqaman. Kemudian apa? Diganti dengan tak di akhir. Wawu yang dibuang diganti dengan tak di akhir menjadi apa? Iqamatan. Gampang, apa namanya iklal ini. Gitu doang. Maka antum kalau sudah selesai badalul majhud udah di luar kepala itu. Nah, tapi kalau gak dibaca hilang. Betul? Iya, jangankan ilmu. Ya, pacar kamu tinggal merantau, diambil orang. Kalau nggak diambil orang, hilang. Betul Pak Yazid? Istri kamu tinggal hilang, diambil orang. Hei. Baik. إذا كان الفعل على وزن تفعل بزيادة التاء وتشديد العين فيأتي مصدره على وزن تفعلا. Nanti di bab lain dijelaskan kalau diawali tak maka kemudian apa? Huruf sebelum akhirnya itu di dhammah. Tafa'ulan. Taqatala yataqatalu, taqatulan, tawallada yatawalladu, tawalludan. Ya, itu. إذا كان الفعل على وزن تفعل بزيادة التاء وتشديد العين فيأتي مصدره على وزن تفاعلا مثل تجمل يتجمل تجملا وتعلم يتعلم لمن تولد يتولد. واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالما ذات التزم. واستعد adapun lah wazannya واستعد. Adapun wazan daripada lafaz ista'id itu isti'adatan, ista'ada, yasta'idu, isti'adatan, isti'alatan. Enggak ada isti'alatan. Asal katanya apa? Isti'wadan. Wawunya hurufnya dipindah kepada ain kemudian menjadi apa? Isti'adan. Kemudian wawu dengan alif dua sukun bertemu, wawunya dibuang-buang, kemudian huruf akhirnya diganti dengan tak menjadi apa? Isti'adatan. Nah, jadi
Thumma aqim iqamatan, aqama yuqimu iqamatan, ista'adha yasta'idu isti'adatan. Wa ghaliban dhatta iltazim. Wa ghaliban hali biasanya dhatta'i adapun ganti dengan ta itu iltazam. Iltazim. Apa makna iltazim? Wajibkanlah. Jadi syarahnya idza kana al-fi'lu ala wazni istaf'ala ay mu'tal al-'ain. Istaf'ala yang mu'tal ain, thumma mislu istaqama wasta'adha. Dha itu pakai dzal ya, itu pakai dalil. Dha wasta'adha. Ista'adha minta perlindungan, tapi kalau dal ista'adha artinya apa? Kembali audan, ya. Beda dha dengan dha. Kalau dha minta perlindungan, tapi kalau dha kembali. Fayati masdaruhu ala wazni istif'alatan. Ya, contohnya istaqama istiqamatan. Ista'ada yasta'idu isti'adatan. Wa ghaliban dhatta'i ultuzim ay ya'ti ghaliban at-ta'u عوضا عن العين المحذوفة فإن أصل استقامة هو استقواما. Karena masdarnya kan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, berarti istaqama yastaqimu istaqwama yastaqwimu istiqwaman. Nukilat harakatil ain ila sahih qablahu fasara istiqaw. Wawu disukun, alif disukun, bertemu dua sukun wawu dibuang, diganti menjadi apa? Istiqam. Kemudian wawunya diganti dengan tak di akhir menjadi apa? Istiqamatan. Faltaqas sakinan wa hudifa al-wawu allati hiya ainul kalimah fa sara istiqam. Thumma ya'ti bit-ta'i 'iwadan 'anil 'ainil mahdhufa fa sara istiqamatan. Begitu pula dalam lafaz iqamatan. Iqamatan asal katanya apa? Istiqwaman. Ulangi, istiqwaman. Qafnya huruf sahih. Kalau ada huruf sahih kok disukun dan huruf setelahnya itu huruf ilat berharakat dipindah. Contohnya begini, ghaza yaghzu ghazwan. Ghaza sona yasunu saunan yasunu. Asal katanya sona yasunu. Fa'ala yaf'ulu, sona yaswunu. Wawunya berharakat huruf ilan, huruf sebelumnya sahih, maka enggak boleh dipindah harakatnya. Yaswunu dipindah menjadi apa? Yasunu. Gampang kan hilal itu. Oi. Enggak usah ngapalin kaidah. Al-wawu wal ya'u idza taharraka wan fataha ma qablaha kulibata alifan. Saya kaidah yang saya hafal cuma itu. Sama asakin asakinan idza hurrika bil kasri. Itu yang bahasa Arab. Dan saya belum buat kaidah sendiri secara teori. Tapi kalau disuruh ngilal bisa. Ya. Di ilal itu aku baca banyak paham sendiri. Pelajaran paling rumit di dalam sorok ilal. Pelajaran paling sulit di dalam nahwu apa? Hah? Apa? Nawasib. Tanazu atau istighol. Itu bab-bab enggak penting. Kenapa kau bikin sulit? Hei, hidupmu kenapa bikin sulit? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tudakhir. Tanazu itu bab enggak penting. Enggak ada Al-Qur'an untuk tanazu itu enggak ada. Hah? Lalu istighol ada. Lanjut terus. Terus lanjut. Wa ma yalil akhiru mudda waftaha makasritil wathani mimma ftutiha bihamzi waslin kastafa wa dhummama yurabba'u fi amsali ma qatalam lama. Wa ma yalil akhir, adapun apa-apa maksudnya huruf yalil akhir yang sebelum akhir.
Mudda waftaha, panjangkan dan panjangkan dan fathahkan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ainnya dipanjangkan atau tidak? Ainnya difathahkan atau tidak? Af'ala yuf'ilu if'alan. Betul? Kok af'ala? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Inqasama yanqasimu inqisaman. Itu nama wa ma yalil akhir mudda waftaha. Panjangkan dan fathahkan. Makasritil wusani, dengan mengkasrah huruf yang setelah kedua. Berarti huruf ketiga. Istaf'ala yastafilu berarti setelah kedua, berarti ketiga. Kenapa sih Ibnu Malik mengatakan makasrutil wusani? Kenapa enggak tiga makasri harfi salis? Kan jelas. Kenapa harus makasrutil wusani? Apa til wusani? Ayo bikin menolak Ibnu Malik. Kenapa makasritil wusani? Kenapa tidak makasri harfi salisi mim maftutiha? Istaf'ala yastaf'ilu huruf ketiga. Nanti tadi kan huruf setelah kedua. Gimana? Wa ma yalil akhir. Kenapa tidak wa ma qabla al akhir mudda waftaha? Ini kan wa ma yalil akhir, sesuatu yang pinggirnya. Yali yang berdekatan dengan huruf akhir. Kenapa enggak dikatakan qabla al akhir gitu aja? Kenapa? Wa ma qabla al akhir mudda waftaha. Kasli harfi salisi bim maftutiha. Ya, tapi antum yang paham ya. Ini kalau antum mau rubah, makasri tilwusani ay makasri harfi salis bim maftutiha, yang mana dia itu harusnya di fathah. Ayo, huruf ketiga di fathah atau tidak? Istaf'ala, taknya di fathah atau tidak? Tapi kalau dimasdarkan taknya di kasrah, betul? Istaf'ala menjadi istiflu. Ya, betul? Inqasama, inqasama, huruf ketiga ko diapakan? Fathah. Kalau dimasdarkan diapakan? Kasrah menjadi inqisaman, huruf susin di fathah dan dimatkan. Inqisaman bihamzi waslin. Ya, bihamzi waslin kastafa istifaan. Ya, kastafa seperti bihamzi waslin dengan hamzah wasl. Maksudnya apa? Kalau fi'il itu diawali hamzah wasl. Berarti hamzah wasl itu apa? Ifta'ala. Kemudian apa lagi? Infa'ala. Kemudian apa lagi? Istaf'ala. Nah, Ustaz, kalau af'ala itu hamzah qata. Bukan hamzah qata, hamzah qata. Baik. Istafa yastafi istifa'an bi hamzi waslin kaftaha. Wa dhammi ma yurabba. Apa itu? Dan mendomahkan. Ya. Dan mendomahkan. Mendomahkan apa? Fi amsali ma qad talamlama, di dalam contoh talamlama, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulu, ya, wa dhumma ma yurabba atau yarba, mendomakan huruf keempat. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, kok fa'lala? Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tafa'ala yatafa'alu tafa'u. Kalau diawali dengan ta, huruf keempat di dhamma, tafa'lulan. Ta'allama yata'allamu ta'al
wa dhammi ma yarba' fi amsali ma talamlama yatalamlamu talamluman. Berarti wazannya apa? Tafa'lala yatafa'lalu ya, itu diteorikan. Paham ya? Karena antum sudah hafal. Tapi kalau diteorikan ya jadi begini-begini. Jadi hafal dulu bikin teori. Mafhum? Idza kana al-fi'lu mabdu'an bi hamzatil wasl mislu ifta'ala infa'ala istaf'ala fayati masdaruhu bimaddil harfi alladhi qabla al-akhir. Maka masdarnya mematkan. Apa mematkan? Memanjangkan huruf sebelum akhir. Baik, wa fathihi dan memfathahkannya. Wa kasri harfi salisi, mengkasrah huruf yang ketiga. Tidak seperti dikatakan musannif tilwushani. Tilwushani. Baik. Mislu ijtama'a ijtima'an ba. Jadi huruf mimnya di fathah dan dipanjangkan. Ijtima'. Inqasama yanqasimu inqisam. Qafnya di kasrah huruf yang ketiga. Istaghfara yastaghfiru istighfar. Amma idza kana idza kana al-fi'lu mabdu'an bil hamzi. Bil hamzi bitta'i. Ulangi. Ini kan bitta'i. Kamu enggak bisa ganti ya? Bisa ya? Bisa. Ya, bitta'i. Tapi kalau fi'ilnya diawali dengan ta, fayati masdaruhu bi dhammil harfir rabi'. Takassara yatakassaru takassuran. Tadaraba yatadarabu tadaruban. Sudah? Apa Pak Dimis? Qala an-nadhimu rahimahullah fi'lalun atau fa'lalatun li fa'lalah, itu masdarnya fa'lalah. Jadi kalau wazan fi'lal dengan fa'lalatun, wazan untuk fi'il fa'lalah. Fa'lalah itu rubai mujarrad. Baik. Ya, waj'al maqisan saniyan la awwala. Dan jadikanlah yang makis itu yang kedua, berarti fa'lalatan la awwala. Tidak yang pertama, yaitu yang apa? Yang banyak digunakan itu fa'lalatan, bukan fi'lalan. Ya. Bukan fi'lalan. Baik. Al-aksar istimalan. Coba kita baca fa'lala yufa'nilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan wa huwa mufa'nilun wa dhaka mufa'lalan fa'lilatu fa'lilun mufa'lalun. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'lalah fakan qiyas masdarihi ala wazni fi'lalan dengan fa'lalatan. Contohnya zalzala yuzalzilu zilzalan zalzalatan, waswasa yuwaswisu wiswasan wa waswasatan, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Kalau ini dibalikkan fi'lal fa'lal. Kenapa? Untuk menyamakan wazan fi'il. Apa ya wazan fi'il? Wazan fi'il. Wa ahyanan yakunu al-waznu ats-tsani huwa al-maqis wal musta'mal. Itu namanya waj'al maqisan saniyan la awwalah. Jadi yang menjadi ukuran qiyas masdar daripada fa'lalah itu fa'lalatan. Jalbaba yujalbibu jalbabatan. Ta'ta'a yuta'ti'u ta'ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an. Kemudian apa lagi? Balbala yubalbilu balbalatan. Apa lagi? Sandala yusandilu sandalatan. Nah. Li fa'ala fi'al wa mufa'alatan. Jadi kalau wazannya fa'ala
yufailu mufa'alatan wa fi'alan. Maksudnya dua, wa fi'alan. Tayyib, jadi fa'ala yufailu, fi'il yang dengan mengikuti wazan fa'ala, masdarnya ada dua, ada fi'alan, ada mufa'alatan. Coba ditasrif. Fa'ala yufailu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun. Lifa'ala al-fi'alu wal mufa'alatu wa ghairu ma marra as-sama'u 'adilah. Tapi setelah apa dan selain apa yang didengar, maka apa? Sama'i. Ukurannya sama'i. Ay idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala fa qiyasu masdarihi ala wazni fi'alan wa mufa'alatan mislu daraba diraban mudarabatan khasama yukhasimu khisaman wa mukhasamatan. Sekarang terakhir adalah fi'il hay'a dan fi'il marrah. Apa itu Ustaz? Isim hay'a dan isim marrah. Apa itu isim hay'a dan isim marrah? Isim hay'a, isim marrah. Isim marrah adalah isim yang menunjukkan terjadinya pekerjaan sekali saja. Jalastu huna jalsatan wahidatan. Kalau isim marrah, isim hay'ah adalah apa namanya? Hay'ah menunjukkan hal kejadian. Yang itu namanya hay'ah. Mengikuti wazan fi'latun nanti. Mana tadi? Wa fa'latun li marratin ka jalsah wa fi'latun li hay'atin ka jilsah fi ghairi dhil thalathi bitta'il marra wa syadda fi hay'atan kal khamrah. Wa fa'latun, adapun lawazan fa'latun itu li marratin untuk marrah, seperti ka jalsah, seperti lafaz jalsah. Jadi fi'il yang menunjukkan terjadi pekerjaannya sekali, wazannya adalah apa? Fa'latun. Ya. Jalastu jalsatan wahidatan, akaltu ta'ama aklatan wahidatan. Wa fi'latun, dan wazan fi'latun li hay'a, untuk hay'a, seperti jilsa. Fi ghairi dzalathi, maksudnya yang di atas itu untuk fi'il sulasi. Ulangi. Fi'il sulasi, maka wazannya isim hay'a dan isim marrah itu dari fi'il sulasi. Ya, tidak dari mazid. Nah, kalau dari mazid wazannya adalah masdarnya tinggal ditambahi dengan ta. Intasara yantasiru, masdarnya apa? Intisara, ditambahi ta menjadi apa? Intisaratan. Inqasama yanqasimu inqisaman, jadi apa? Inqisamatan. Itu kalau marrah. Tapi kalau hay'ah enggak ada masdar hay'ahnya. Enggak ada dari fi'il mazid. Fi ghairi dzalati, di selain yang tiga huruf, berarti apa? Mazid bita'il marrah, dengan ta marrah. Intasara yantasiru intisaran, jadi intisaratan. Wa syadza fihi hay'atun kal khamrah. Wa syadza, dan syad, mana syad? Fihi, di dalamnya masdar yang selain salasah. Hay'atun fihi hay'atun hay'ah kal khamrah, seperti lafaz khamrah. Ya. Baik. Ba'da faraghal musannif, ramai belajarnya di mana ini? Masa di sana? Sampai sini? Di gedung sini. بعدما فرغ الناظم من شرح المصادر يذكر أو ذكر في هذين البيتين اسم المرة والهيئة. فالمرة هو المصدر الدال على حصول الفعل مرة واحدة مثل أكلت الطعام أكلة واحدة.
Saya ulangi, itu perlu digaris bawahi. Fal marratu huwa al masdaru ad-dalu ala husulil fi'li marratan wahidatan. Garis bawahi. Enggak bisa ya. Mislu akaltu ta'ama aklatan wahidatan. Amma ismul hay'a fa huwa al masdaru ad-dal ala hay'ati husulil fi'li mislu akaltu ta'ama iklatan. Iklatan jilsatan. Ishtiqaq ismil marra wal hay'a. Dari mana isim marra dan isim hay'a diambil? Tadi saya jelaskan nampak dari fi'il sulasi. Kalau dari fi'il mazid maka khusus marra enggak ada hay'a dengan menambah tak saja. Yushtaqu ismul marra min al-fa'l ats-tsulathi ala wazni fa'latun. Contohnya apa? Darabtuka darbatan wahidatan. ويشتق اسم الهيئة من الفعل الثلاثي على وزن فعله مثل شربت الماء شربة. يشتق اسم المرة من الفعل المزيد بإتيان مصدره ثم زيدت التاء في آخره مثل انتصار انتصارة استفال استفارة. أما اسم الهيئة فلا يأتي من الفعل غير الثلاثي يعني مزيد. لذلك قال النادم وشد فيه هيئة كالخمرة. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.